Usa ka ba sa mekaniko nga na problema kung usaon pagtangtang aning cup bearing nga nabilin diri sa hub? Oy, maayo kay niabot ni si mo nga video mga idol. Unya kay timing pod nga nakay motor. Timing pod kayo nga hilig pod ka mag-DIY para gid ni sa imo nga ideya mga idol. Kasagara man gud ang problema sa motor kani gud ang bearing. Labi nagkago na unya dugay nimo ilisan kay nigdukdok nimo ana ang bulitas mabuskag na. Unya ang problema kay mabilindan diha ang cup. O diha na rin ka magproblema kung saon nimo pagtangtang labi na kung wala kay welding. Unya layo ka sa shop. So tanawan niya akong video kay aron na po kay matun-an. Ug kung usap pug ka sa mekaniko nga baguhan pa pang-ayo, para gini sa imo nga video. Gamit ning steel hub bushing sa TMX 155 ato ni mo og DIY para pangtangtang aning mga cup nga nangabilin sa inyong hub. So tanawa ra niya akong video. Tanawa lang og panid kung ginsa na ako ni paghimo pinaagi ni akong video. Kung manginaot lang ko nga kung mahuman magani mo tan-aw na akong video, daghan kay salamat sa imo. Dayon og kung nakauyong ka ni akong content karon, palihog na lang, paki-share na lang po dayon kay aron makatabang pud ta sa uban. Dayon lang po dayon kalimot pagbilin lang diag reaction og imong komento. Kay mayro ginay among kalipay isip usa ka content creator di sa Facebook. Biring kay. Bukan lagi ring. Kanay biring ato. Nah, good. Tadi lang sakit pasabal. Oh, ni ara mga idol. Legit gid kay mga idol, tangtang gid ang cup mga idol oh. Thank you for watching mga idol.